नमस्कार बंधुरा आरो एकटी नतून रेसिपिते आपनादेर स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर देखाबो भेटकी माछेर माथा चच्चड़ी। प्रथमे माथाटाके टुकरो करे केटे खूब भालो करे धुए रेखेछि। एबार माथाते अल्प परिमाणे नुन ओ हलुद दिए भालो करे मेखे निते हबे। माथाते आमार नुन हलुद माखानो हये गेछे। एबार कड़ाई गरम होले परिमाण मतो सर्षेर तेल दिए देब। तेलटाओ आमार गरम हये गेछे। एरपर एके एके माथागुलो छेड़े देब। फ्लेमटा आमी लो टू मिडियामे राखबो। खूब बेशी फ्लेम दिए माथाटाके भाजबो ना। माथाटा भाजते आमार एकटू समय लागबे, कारण भेटकी माछेर माथाटा बेश शक्तई थाके अन्य माथार तुलनाय। किछुक्षण राखार पर माथाटा आमार भाजा हये गेछे। एबार माथाटाके आमी एकटा बाटिते तुले नेब। माथाटा एकटा बाटिते आमी तुले रेखेछि। एबार रान्नार जोन्नो मशलाटा रेडी करब। प्रथमे गोटा जिरे, एक तेजपाता, एकटू गरम मशलार गुঁড়ো, रसुन, काँचा लंका और माझारी साइजेर एक पेঁয়াজের हाफ कुचिए नेब और हाफ ग्रेट करे राखबो। तारपर एकटा बाटिते जल निये अल्प परिमाणे हलुद, नुन, एक चामच चीनी और काश्मीरी रेड पाउडार दिए भालो करे गुले राखबो। जे तेले माथा भेजेछिलाम ओई तेलेर मध्येई एके एके सब मशलागुलो दिए देब। मशलागुलो एकटू भाजा हওয়ার पर कोचानो पेঁয়াজটা दिए एकटू लाल करे भेजे निये तार मধ্যে आमी ग्रेट करा जे पेঁয়াজটা रेखेছিলাম সেটা ঢেলে দেব। এবার এটা কিছুক্ষণ ধরে কষাতে থাকবো। কষানো হয়ে গেলে বাটিতে আমি যে মশলাটা রেডি করেছিলাম সেই মশলাটা ঢেলে দেব। জলটা ফুটে ওঠার পর আমি ভেজে রাখা মাথাটা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করব। কারণ ভেটকি মাছের মাথাটা একটু শক্ত, তাই কিছুক্ষণ রাখার ফলে মাথাটা নরম হয়ে যাবে। এরপরে রান্নাটা শেষ হয়ে গেলে আমি এটা সার্ভিং বলে ঢেলে নেব। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।